video 4K 60 frame-ova u sekundi, glavni senzor Sony Lit 808 OnePlus 12, sada je ultra wide, također Sony je senzor 48 megapikselni i ponovo glavni. Sinoć sam napravio nekoliko uporednih fotografija modelom Honor Magic 6 Pro i ovim, i Honor je tu lagano odneo pobedu. Mislio sam da su kamere poprilično loše kod modela OnePlus 12, posebno kada se uporede sa najboljim modelima. Međutim, danas kada sam po prvi put aktivirao video snimanje, nisam mogao da verujem kakav video ima ovaj telefon, i mogu slobodno reći kada je video zoom u pitanju da ovom modelu ne može prići ne samo Honor Magic 6 Pro ili Honor Magic 7 Pro, već ni S25 Ultra ili Pixel 9 Pro XL. A evo pogledajte kako to izgleda po oblačnom vremenu. Evo sada ćemo preći na 6 puta uvećanje. Pogledajte vi ovo, 6 puta uvećanje. Ovo je 18 puta zoom. Pogledajte vi još jednom sa koje je to udaljenosti. Dakle, ja ovo nikad nisam video. Evo još jednom, 6 puta zoom, 10 puta zoom, 18 puta zoom. Ovakav video nemaju ni S25 Ultra, ni Pixel 9 Pro XL, niti bilo koji drugi Honor model. Evo još jednom ultra wide senzor, glavni. Evo da vidite još jednom koliko je to zapravo. Pogledajte ovo, 6 puta zoom, 10, 18 puta. Ajmo nešto što se ne vidi golim okom. 6 puta, 18 puta. Pogledajte sa koje je to daljine. Ovo je najbolji video telefon koji sam ikada koristio u životu.